Kini? Matong FJ. So, atong i-substitute ang FJ. So, FJ is MJ sine theta. So, acceleration man itong ipangita. So, we'll get rid with the mass. So, saan mo? Triangle nga. Okay? Mass. So, cancel ang mass. Mimilin is ang acceleration. So, acceleration equals to J gravity times sine theta. So, this is your formula to get the acceleration neglecting the friction. Okay? Okay? Nasabtan na? So, through sa imong drawing illustration, makuha ra nimo ang formula. So, pangutana. Wala pangutana? Sabtan ra? Okay. Okay, so next. This time, atong butang friction, di ba? Di ba sa friction, di ba? So, say naka-incline ng object. Okay? Okay, naka-incline ng object. So, yung normal force is naka-perpendicular. San gravitational force is diri ubos Fj. This is your angle theta. Let's assume nga imong velocity is going down. So, ni-slide siya padulong ubos. Okay? So, padulong ubos ha. So, kung padulong ubos yung object, asa padulong friction? Padulong sa taas. Diba? Opposite na sa imong direction. Fk. So, by the way, iba ang formula sa friction, diba? Friction. Fk stands for kinetic friction. So, mu Fn. Mu stands for coefficient of kinetic friction. So, kini gamit gini sa gamit gini sa mechanical sa kini mga friction. Sabo na abot mo sa hanyang termo, sa, I mean, sa inyong fluids. Ang friction niya ito is katunang kuan. Term ito. Viscosity. Friction sa fluids. So, duha ka buka itong klase sa friction. So, ang static friction o ang kinetic friction. Fn. So, this is less than or equal. Kung less than or equal man. Kung imong force is less than or equal sa imong static friction, sa imong object is dili gid mo move. So, move ra imong object kung ang imong force, sa example, applied force, so, labaw sa imong static friction, usa pa siya move. So, ang applied sa friction is ang kinetic na sad. So, naglihok siya ba? Static stands for puro lang siya, static. So, at rest. Kinetics stands for, or kinetics is nagdagan, naglihok. Diba? So, imo ang friction gamit diri is slide na pa ng ubos, so kinetic friction. This is mu ha. Mu is coefficient of friction. So, it depends na siya sa imong object. I mean, sa imong surface. So, example, kini imong surface is
ice ni siya. So, imong friction is less, yeah. Ice slide man. So, what if kini imong surface is carpet? So, imong friction is taas, yeah. Coefficient of static friction mo is taas. Okay? So, depende na ng coefficient of friction sa imong surface. Okay? Sabota. So, saan tayo ron? Sabag ko sa acceleration ano eh. So, kato yung summation of forces. Kung ano ba? Summation of forces with respect to x. With respect to x, kaya this is supposed to be your x-axis kinag takilid lang. Diba? Kung ato na siyang tumbahon, mag-ana ni siya. Diba? Sorry. Diba? This is your Fn. This is your Fj. This is your sorry, Fj naman sa doon. Fk. Ganun dito. Sa kanina ba? Atong ditumba. So, summation of forces with respect to x. So, unsa may forces nga nasa x axis? So, among gravitational force and i-oppose mo na yung friction. So, minus is siya. Okay? Minus. So, substitute mass times acceleration, Fj. Yung sakit ng Fj niyo? Mj sine theta minus sa formula sa friction, di ba? Mao man eh. So, substitute Fn. Okay, takilid mo na eh. Ito sa face-to-face. Akong agi, padung saka eh. Ready online, padung ubos sa doon. Sabta lang gina, kay kiwa, huwag kong subutan eh. Okay, so, substitute. Simplify. Simplify. M Ax equals to Mj sine theta coefficient of static friction mu Fn, di ba? Fn mo. Kasi formula sa Fn. Di ba? Katong sa ganiha. Mg sine ay cosine theta. Di ba? Kini, o gani. Katong ganiha ba? Atong first atong gi suwat mo na akong gi wala ako i-erase. So, na slide. Okay? So, atong i-substitute. So, Mj cosine theta. So, atong i-factor out, diba? Na may Mj both sides. So, atong i-factor out ang Mj. Max equals to Mj sine theta minus mu k cosine theta. So, factor out ang mass para acceleration na mabilin. So, acceleration equals to Mj ano? J na lang siya. Sine theta mu k cosine theta. Okay? So, mo niya to formula. Kaya sabtan ra. Sinabot ra ta. Okay, nice one guys. Nice one. Nagsabot ra. Abi ko malisod ko explain ani kay online. First time ako online class. Okay. This one ha is ang imong velocity is going down. Imong object is slide sa maubos. Next is line up ng scenario. Okay. So this was your object.
Sure. Fn is your Fj. So assume na to nga ang iyong velocity is going up. Diba ganiya, going down man to? So kini sa suppose siya nga time is padung saka. Ha. So padung saka siya, padulong saka, so imong friction padulong ubos. Okay? Padulong ubos. Kay padulong masaka kaniya, padulong masasaka kaniya, padulong mo to now. Then, summation of forces, ipunta balik. Summation of forces, sorry, with respect to x-axis. So, kung sa may forces na nasa x-axis, buwang Fj. Okay? And, friction mo is plus na ni siya. Okay? Ikuyog mo sa imong Fj. Diba? Ikuyog mo sa Fj. Plus, yeah. Okay? So, mx, substitute the formula sa force, mass times acceleration. And yung Fj, diba? Namatungin na nga, mj sine theta. Yung Fk, plus na saan siya? Mu k Fn. So, atong tagsaon ha, pero di tama CTU confession na niya. Tagsaon to ni. Step by step ba? Okay. Next. Substitute the value of your normal force. Mj sine theta plus mu k Fn mo is mj cosine theta. So, after auto mj acceleration, so mj sine theta plus nasa kasagaran direct ni masipya to mu k cosine theta. So, cancelo ng mass kay walay gamit. So, labilin j sine theta plus mu k cosine theta. Okay. So, mga ito formula. So, kaniha nga going down, diba? Negative. Ang going up, positive. Okay? Wala yung pangutana? Ano class? Sabtanra? One day. Sabtan na class? Wala yung mulikra mo CTU convention na eh? Derivation to man sir. Oo, formula na siya. So, atong i-proof nga kaya problem dahil bisag dili ka memorize sa formula, Pwede kaya ra. mo illustrate, maderive din mong formula. Ang importante ni kamao mo summation of forces. So, anong magandang reaction ugat? Wak o yun? So, wala ka ginim, nagkamot lang kita, online class mo ito, ano eh, pamuntay adlaw nga face to face. So, derivation na sa formula sa. So, kung kamo kuan, basta mo memorize formula, wala problema. Ako lang kita dyan sa pag-derive ang formula. Yes, going up na ang last.
ang kiring usa is going down. So kini. Tanawa kay VO tani mo, so going up. Ang usa is going down. Okay? Ano mag-shaka, please go. So why come like that? Okay na? Okay, sample tayo para masabtan tayo sa example. Okay, example. Okay ni. Saan ka magsuwat na? Sige na, suwat na ka. Paning kamu ko eh. Okay? So, saan ba like ni Sikuan? Desierto. Say na dito, sorry sir. Nag-uwan na siya ba? Dili man sir kanang hangin ka sir ba niya. Murag sa silingan ni nga sin sir baka ukang mo siguro. May wakwak. Okay. Sige, okay. So, continue ta, ha? Para mahayap mo ta. Kung butong siguro. Okay, a box slide down in 30 degrees incline starting from rest. Okay? What is the acceleration of the box? And B, what is the final speed of the box after travels 200 meters down the incline? So, atong drawing on ha, pagkali masabtan. So, actually, the box what? Diba? Nakuno kay box. Na kay box. Kung may box ko. Pasok ka. Okay? Okay, box. Style. Yung angle is 30 degrees. Okay? So, nakay, the force na perpendicular. Yan. Yung gravitational force going down. Ano mo bro, class? Kita sabak. Okay ra? Diyos sabak mo ganda rin sa mo. Okay? Okay, so this one. So, wala lang given sa, maura ni. Maura yung gipangayo. So, saan naman ba na ron? Batay naman. So, atong Hindi na ito top the no. summation of forces para dali. Okay, so summation of forces with respect to x equals to Nag-uwan dahil. sa forces mo Fj ra, di ba? Okay, wala may friction giatag or coefficient of friction giatag, di ba? So MAX only. So equals to MJ sine theta and cancel out itong Awan pa man. M. Face to face lang. so acceleration to sine theta. Okay, so madang formula gamiton. So nakaderive ta formula sa ato ng illustration. Okay, so substitute na to. So Kasi nasa GC. acceleration, so 9 gravity, di ba? 9.81 meters per second times sine theta. So, what is your theta? Karon niya, karon. Karon nga here. 30 degrees, di ba? So, acceleration equals to 4.91. 4.91. So karon po rin buhat akong mana akong PowerPoint, so wako ka anticipate nga wako masuwatan eh. So meters per second squared. So that is be your acceleration. Okay? So letter B, what is the final speed of the box after travels 200 meters down the incline?
Dili, Sound meron, wala man ni sa, na ba ni sa itong discuss kaniya? Wala. Pero na ni sa itong discuss pa class, di ba? So sa gamiton ito na, ikatong formula sa constant acceleration ba? Ito ng Vf squared equals to Vi squared plus 2 AD. Di ba? Naman ba mo na? Pilas ng prelim, di ba? So, ay gito kalimtin ninyong formula ha kay projectile, forces, at rin po sa kuha. By the way, this topic is continuation isa sa second law of Newton. So, okay? So, since naka-state mo nga from rest, so imuang initial is 0. 0. So, Vf squared equals to 2AD. So, Vf squared equals to 2. Kung acceleration, di ba mga oray? Ito na po ang letter A. So, 4.91 times, imong distance is 200. So, pila mo ni? Asa na na? Tawa mo ko, sir. Ha? So, Vf, gira ko suwat ha. Ano dai, daghan na rin para So, Vf squared pa na siya. So, 19. Sorry, 1960. So, this one, 9160. So, square both sides. So, your Vf equals to 44 point times 27 meters per second. So, na kasi yan. One time, naka-derive na itong formula. Illustration. Pero ay, ito kalimtin yung word. Itong formula nga constant acceleration ba? Okay? Wala pangutan na. Balik ka sa. So, kung na-forces siya, so, mo lang i-add or minus. Depende sa iyang positioning. Okay? So, next, sample. Para mahumanan ka. Last sample. A block with a mass of 50 kg is placed on an inclined plane Di wala. with an angle of 30 degrees with respect to the horizontal. The coefficient of friction between the block and the incline is 0.2. Find the acceleration. So, wala makastay sa kinetic ba or static, pero by the way, same naman siya. Ito ikaw. Bila. Okay? So, sa amin na ato sa drawingon para Kawan ako sapatos dahil. Sabtan. ha? So, na kay 30 degrees. So, na kay 50 kilogram. Imong masa imong block. So, ang tana is what is find the acceleration. So, nakay. So, ano ni? A block is block with mass of 50 kg. So, gibutang siya. So, slide gini siya. Ba-assume ka ni slide. Kaya wala may yung nag-force na gibira sa taas. So, let's assume nga padulong ubos ni siya. Okay? Okay. So, ba sa kong bata eh. So, this time, kunin mo ang gravitational force. Since imuhang object is going down man kay, gibutang siya sa incline sa mo, posible slide siya. Okay? It will be your VO. So, imong friction is going up. Okay, going down man imuhang object. So, summation of forces. So, mo-organize kan guys, mo-organize imong giingon pang taming.
Even sa static, sa mechanics, so mga rin siya ang kaming sa mission of forces. So sa mga beams, o kanisan yung kaming agad. So forces ni mo, so Fj minus Fk. It's because yung friction is going up. Diba? Or opposite sa imuhang gravitational force. Munang minus siya. Okay? Substitute. So, ito. MAX equals to sorry. So, MJ sin theta minus UK dito na to so cosine theta or sorry MJ cosine theta. Okay, MJ cosine theta. So factor out ng kasi natong masdaan. So mabili na ni is solution equals to J sin theta minus UK cosine theta. So, parenthesis na siya kaya itong i-factor out. Okay? So, substitute. So, acceleration. Wala man eh. Gravity. 9.81. Sin theta or sin 30 degrees sa imong angle na 30 minus imong mu. Diba mo ni? Coefficient of friction nimo 0.2. So dili ako nga 0.2 ha. Wala na yung magic. So given na siya. 0.2 times cosine 30 degrees. Okay? So, pila man eh? 9.81 times sin theta plus sin theta. Sin theta is 1/2, di ba? So, 0.5 minus 0.2 cosine theta, pila man cosine theta? Was 0.866 mura. So, using calculator, alam na siya. Calculator, so 3.2. Meters per second squared. Okay? So, makita na to nga, through sa imong illustration, maka-create rin siya formula. So, what if bitaw may nga, sir, na ay force, sir. Asa man going down. Kasi may nga, na force nga itukmod pa doon ubo, sir. Na force dire. Sample na kay FA or applied force. So, imo ron ang base na applied force dire. Diba? Okay? So then, summation of forces agad. Kung going down, yung itong force pa doon sa kapod, ipot ng minus po, kuyo ka nimo sa imong direction, sa imong direction nimo. So going up. So imong friction is going down. So, imong ma-plus na sa siya, ma-minus sa to. Applied force. Okay? Palit pangutana? Ay sir, if naay ka ng applied force sir kay ilargo na siya butang dira ang iyang if ever na siya kanang given nga value na or needed na siya. Imo ra siyang kuan. Imo ra siyang
appeal dre, i-plus ba or minus nimo depende sa imong direction sa imong applied force. Dito ra ka sa mission forces wala siya. Okay, thank you. O ana ra gid siya, simple. So maka sayon gid siya nga topic. So wala pangutana. Okay na. So kung wala pangutana, pwede na. Paano?